إذا السلام عليكم أعزائي التلاميذ في فيديو آخر. Donc on va travailler cet exercice هو l'exercice 2 اللي 5 ديال النقاط. حنا ما كيهمناش النقاط، المهم غنشوفوا تمارين مختلفة وصافي. إذا هنايا قال لنا كلشي لا ou bien les affirmations correctes. تقدر تكون وحده، يقدر يكونوا جوج ثلاثة، المهم ما محددش. une cellule de génotype suivant. اذا عطاونا واحد الدوني قالوا لنا الا كانت عندنا une cellule de génotype suivant A P، donc ce sont des gènes liés hétérozygotes، ومعنا واحد الجين porté par un autre chromosome donc indépendant. يعني بحال عندي هنا تري hybridisme ce n'est pas بحال عندي 3 جين un couple d'allèles AP A grand A petit a, un couple d'allèles grand P petit p, un couple d'allèles grand C petit c, donc hétérozygote. C'est un génotype hétérozygote. دابا نمشيو نشوفوا لي كيستيون باش نعاودو نزوميو على هادي. اذا قالوا لينا قال لك ce génotype produit 4 types de gamètes. Différents si seul le brassage intrachromosomique a lieu. D'accord. donc غنرجعوا للجينوتيب باش تشوفوا معايا مزيان. دابا قالوا لينا راه غيعطينا seulement 4 types de gamètes الا وقع différent si le brassage interchromosomique a lieu. بوحدو. c'est seul le brassage interchromosomique a lieu. إلا وقع بوحدو غيعطينا 4 types de. غنرجعوا للجينوتيب باش تفهموا أكثر. dans ce génotype اشنو عندي؟ دونك عندي كلشي هيتيروزيغوت. قال لك الا وقع غير البغاساج انتر هو بانه ما غيوقعش بغاساج هنايا انترا كروموزوميك، دونك ما كاينش كروسينوف، هادو بحال غيدوزو دون ان سول جين، بحال ما كايناش هاد نعتبروها ما كايناش. داكوغ. اش غيعطيني هذا ها هو ان سول تيب دو غاميت. الثاني حتى هو ا بي سي، وغيعطينا ا بي سي صغيره، وغيعطينا ا صغيره بي صغيره سي كبير. دونك 4 تيب دو غام. دابا الا وقع لو براساج انترا كروموزوميك اش غيعطيني 8. كيفاش 8؟ اذا كاينين عندي هذوك الربعه اللي شفنا قبيله. اذا كيكون عندي اللي شفنا قبيله شنو؟ اذا هذا ها واحد، ها جوج، تبعوا معايا، ها 3، ها 4، ها 5. انا كندوز على الحروف ا كبيره بي صغيره سي كبيره. دونك هذا 5. 6 هو ا صغيره بي كبيره سي صغيره. 7 هو ا كبيره بي صغيره سي صغيره. وعندي ا صغيره بي كبيره سي كبيره هو 8. يعني 4 types de gamètes c'est le brassage inter et intrachromosomique en lieu. الى وقعوا بجوج صافي غيعطيني 8. دونك دابا نرجعوا لي بروبوزيسيون اللي عطينا. دونك فوالا قالوا لينا برودوي 8 تيب دو غاميت ديفيرون سي. دونك هذه صحيحه هذه الاولى، دونك خاصنا نكوشيو على لي زافيرماسيون كوريكت ou bien juste. Donc produit 8 types de gamètes différents si les deux types de brassage chromosomique ont lieu. Donc c'est-à-dire le brassage inter et intrachromosomique. جوج موقع غيعطيوني 8. Le produit 8 types de gamètes différents c'est seul le brassage intrachromosomique. Donc حيت لو وقع الانتراكروموزوميك توجور الانتركروموزوميك aura lieu. دائما غيوقع دائما. دونك ماشي صحيحه ما نكوشيوش عليها. قالك برودوي دو تيب دو غام، ما يمكنش برودوي دو تيب دو غاميت ديفيرون سي لو براساج انتراكروموزوميك اليو، ما يمكنش، مستحيل. دونك الا وقع لو براساج انتراكروموزوميك غادي يعطينا 8 تيب دو غاميت. دونك غنشوفو دابا سي ندوزو لا كيستيون سويفونت جوج.
قالوا لنا قال لك la réplication de l'ADN, la réplication de l'ADN, la synthèse d'un nouveau brin d'ADN se fait dans le sens 3', 5'. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, هذه ماشي affirmation, juste un nouveau brin, la synthèse ديالو se fait toujours dans le sens 5', 3'. La réplication est identique entre les deux brins d'ADN. Ce n'est pas identique. Pourquoi ce n'est pas identique? Parce que واحد غادي يكون dans un sens, l'autre dans le sens opposé, غادي يكونوا complémentaires ou bien opposés. D'accord? ما غيكونوش identiques. ما عندهمش même séquence d'ADN. غيكونوا des séquences opposées ou bien complémentaires. Donc les yeux de la réplication se forment pendant la phase S de l'interphase. Oui, c'est vrai. Donc la formation des yeux de réplication se fait pendant la phase S de l'interface. Donc les yeux de la réplication se forment pendant la phase J2. Non. Donc la phase J2, déjà l'ADN est dupliqué. Vous savez qu'il y a la réplication. Ok, donc les chromosomes seront dédoublés, qui doublent avec ça pendant la phase J2. قالوا la synthèse des protéines. On va voir les propositions de la synthèse. Donc, la troisième question. Troisième question, on va voir ce que nous faisons. Et la dernière question dans cette vidéo. Donc, la synthèse des protéines, la partie de l'ARN de transfert. Donc, l'ARN de transfert ou l'ARN T. L'ARN T. ARN T. Qui suffixe la partie qui se fixe sur l'ARN messagère, يعني l'ARN M est un anticodon. وهذيك كنا شرحنا لكم l'ARN T عنده deux sites. Un site de fixation sur le codon ou par son anticodon كيكون عنده واحد l'anticodon هو اللي كيلصق فيه sur l'ARN M. Donc les codons et l'anticodon sont complémentaires. Donc je laisse anticodon parce qu'il est complémentaire au codon. Ou une autre partie, c'est un autre site qui fixe l'acide aminé correspond au codon donné, au codon correspondant. Par exemple, AUG, sur l'ARN T, l'acide aminé, la méthionine, ou l'anticodon d'elle. Sur l'ARN T اللي هو غيكون مثلا عندي AUG غادي نلقاو U حيت ما كاينش T نلقاو U AC UAC sur l'anticodon ديال AUG. Vous savez? Donc c'est vrai, un coucher voilà. Tous les codons de l'ARN messager sont traduits en acide amine. Donc ce n'est pas tous les codons, ce n'est pas tous les codons. D'ailleurs, كاينين دي كودون اللي كتعرفوهم ce sont des codons stop. ياك ولكن كاينين دي كودون اللي ما عارفيناش نتوما حيت لايغان ميساجي من كيقرا الريبوزوم تبدا لا تراديكسيون غير من الكودون انيسياتور وكتسالي عند الكودون ستوب. اذا لي كودون اللي كيكونوا من وراء قبل لو كودون انيسياتور ومن وراء لو كودون ستوب ne se traduit pas en acide amine. Ne se traduit pas en acide amine. C'est pourquoi d'ailleurs ce n'est pas vrai. Donc l'ARN messagère ou l'ARN M commence par un codon AUG. Oui, toujours commence. Ce n'est pas l'ARN. L'ARN messager commence par un codon AUG. Ce n'est pas l'ARN messager, c'est le ribosome. Les ribosomes ou bien la traduction, il commence par un codon AUG. Donc la lecture de l'ARN messagère commence à partir du codon AUG et se termine par un codon stop. C'est le cadre de lecture de gène. Le cadre de lecture de gène commence par le codon initiateur et se termine par un codon stop. D'abord, de la dernière affirmation, le code génétique n'est pas le même pour tous les êtres vivants. C'est vrai, n'est pas le même. هذه ما عمرنا قلناها لكم ولكن خاصكم تعرفوا بان لو كود جينيتي كنا كنقول لكم الي يونيفرسال. كيفاش يونيفرسال؟ يعني كوني كاع الكائنات. لو ريبوزوم كيقرا دو ميم مانيير لي كودون. هذوك لي كودون اللي هما 64 كيتقراو دو ميم مانيير par les ribosomes chez tous les êtres vivants, mais ce n'est pas vrai.
راه مثلا غير في لا ميتوكوندري دون لا ميتوكوندري لي ريبوزوم دو لا ميتوكوندري ما كيقراوش دو ميم مانيير سيغتان كودون في لا تراديكسيون ما كيترجموش بنفس الطريقه اللي كيترجم بها الريبوزوم مثلا دون لو سيتوبلازم. دونك ce n'est pas le même pour toutes les êtres vivants. D'accord?